गुजरात के दो व्यक्ति विशेष चंद्रिका आयरे और मानवेंद्र जी गोहिल को नई दिल्ली में आयोजित इमर्जिंग बिजनेस अवार्ड्स के तहत अवार्ड देते हुए सम्मानित किया गया था। नई दिल्ली में इमर्जिंग बिजनेस अवार्ड्स का 6th एडिशन आयोजित हुआ था, जिसमें गुजरात के दो व्यक्ति विशेष सम्मानित किए गए थे। दरअसल गुजरात के चंद्रिका आयरे और मानवेंद्र गोहिल का इस अवार्ड समारोह के तहत सम्मान किया गया था। चंद्रिका आयरे को श्रेष्ठ महिला नेतृत्व के तहत इमर्जिंग एंटरप्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि मानवेंद्र गोहिल को उद्योग साहसिकता और सामाजिक परिवर्तन में अपना अहम योगदान देने के लिए श्रेष्ठ इमर्जिंग एंटरप्राइज क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से नवाजा गया था। BWSME वर्ल्ड के सहयोग से आयोजित इमर्जिंग बिजनेस अवार्ड्स अब एक अग्रणी प्लेटफॉर्म बन गया है, जो कई लोगों को सराहता है। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम सर्च फर्म है जो बड़ौदा में बेस्ड है। हमें हाल ही में दिल्ली में बिजनेस वर्ल्ड के इमर्जिंग बिजनेसेस के MSME सेक्टर के बेस्ट विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिला है। हमारा मेजॉरिटी जो है वो वर्कफोर्स विमेन है। 90% हमारे महिलाएं काम करती है और हम उनके लिए हमारा जो एक अच्छा इकोसिस्टम बना रखा है जिसमें वो अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा हम रिक्रूटमेंट में डाइवर्सिटी हायरिंग करते हैं। हमारा फोकस औरतों का रहा है, जिसमें औरतों को ऑलमोस्ट हमारा रेवेन्यू का 45% जो है वो डाइवर्सिटी हायरिंग से आता है। આજનું પ્રસંગ એટલા માટે છે કે બિઝનેસ વર્લ્ડ તરફથી મને એક અવોર્ડ મળ્યું છે। સર્ચ એન્ડ ઇન્ક્લુઝન ઇમ્પેક્ટ નામની એક સંસ્થા મેં હમણાં જ શરૂ કરી છે હાલમાં, અને એના વતી મને આ અવોર્ડ આપવામાં આવ્યું છે સોશિયલ ચેન્જ માટે, બદલાવ માટે, સમાજમાં બદલાવ લાવવા માટે। અને આ સંસ્થામાં અમે ડાયવર્સિટી ઇન્ક્લુઝન ઉપર કામ કરી રહ્યા છે, જેમાં કે LGBTQ સમુદાય, જે સમલૈંગિક સમુદાય છે, ટ્રાન્સજેન્ડર્સ છે, કિન્નર છે, એમના ઉપર, પછી મહિલાઓ ઉપર, અને જે ડિસેબલ્ડ છે લોકો, જે વિકલાંગ છે, દિવ્યાંગ છે, અને જે વોર વેટરન્સ છે, જે એ લોકો ઉપર, આ સમુદાય ઉપર અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છે કે જેથી કરીને આ સમુદાયને જે ન્યાય મળવું જોઈએ, જે સમુદાયને જે જોબ મળવું જોઈએ કોર્પોરેટ્સમાં, અને જેમની સાથે ભેદભાવ થાય છે એ કેવી રીતે એ દૂર કરવા માટે, પ્લસ એડ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં પણ આ સમુદાય વિશે અવેરનેસનું કામ માટે પણ અમે કામ કરી રહ્યા છે। તો આ પહેલી જ સંસ્થા છે ગુજરાતમાં, એટલા બધા નોમિનેશન આવ્યા, એમાંથી આ અવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, અને ગર્વ છે કે અમને આ સંસ્થા દ્વારા અમને આ અવોર્ડ મળ્યું છે આ કામ કરવા માટે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।